Hi guys! Ayaw pala yung pinsan ko mag-intro, si Jacob. Kasi nagtatampo siya, gusto niya na agad mag-start. Ako naman, si Marta Isabel. Guys, magsisimula na kami. Halo, may pulubi! Palimos nga po, palimos nga. Salamat po, salamat na po. Salamat ulit po. Ayun, buti. Ate, gurang-gurang! Ay, naku, kakaunti lang ang nahanap kong buti. Bukas naman. Palimos po, palimos. Palimos po. Palimos po. Palimos. Ano ba yung iyan? Nakanta ko eh. Palimos. 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 Ba't lip ito? Makakain ba to? Ay, ikaw ka. Mo? Ay, ikaw pa. Kunin ni Secret. Tsakong gamot. Ba't ulit? Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bukas naman. Bye-bye.